ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आचार्यः आचम्य अच्युताय नमः अनन्ताय नमः श्रीगोविन्दाय नमः। पवित्रं धृत्वा प्राणानायम्य ओं भूः ओं भुवः ओगं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओगं सत्यम् ओं ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते अङ्घ्रिहिगलं स्मरामि। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषा विन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सीतारामाभ्यां नमः। श्रीभूनीला अलर्मेल्मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिने नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्री विघ्नेश्वर महागणपति पूजां च करिष्ये। तदंगं कलश पूजां करिष्ये। कलशानि गंधपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रा समाश्रिताः। मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदो अथ वैदर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः। आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन पूजाद्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य सर्वत्रं प्रोक्ष्य महागणपति देवता विघ्नेश्वर महागणपति प्रार्थनं करिष्ये। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं मवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतभिस्सीदसादनम्। ओं महागणाधिपतये नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सपरिवार समेताय श्रीमते विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ओं भूः ओं भुवः ओगं सुवः ओं भूर्भुवः स्वः। विश्वक्सेन महागणाधिपतिम् आवाहयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानानंतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्र उपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि। हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। श्रीमते नमः।
सूत्रपतिनाथाय नमः वेत्रपाणये नमः प्रभाकरसमप्रभाय नमः विश्वरक्षपराजनाय नमः गजाननाय नमः द्वैमात्रेयाय नमः मुनिसंस्तुताय नमः भक्तविघ्नविनाशक श्री विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमो नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य दाहनशोषणप्लावनाभिर्विशोध्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसविधप्रसोव श्री विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमो नमः नैवेद्यं नारीकेलखण्डद्वय सेव्यफलं नैवेद्ययामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि पुनः नीराजनं च करिष्ये ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् सपरिवार समेताय श्रीमते विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम 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 हरि ओम तते श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय वराहार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे इन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शोभकृन्नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः रविवासरयुक्तायां मूलानक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवदाग्नेय भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परात्पर परवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थं मासे मासे आचरित रीत्याः अद्य आषाढमास पौर्णमी उद्दिश्य व्यासपूर्णमी अंगभूतं विशेषतः श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिनः पूजाराधनकर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सकल क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनित तापत्रयादि समस्त दोष निवारण सिद्ध्यर्थं दिव महोत्पात दुस्वप्न दुश्शकुन दौर्मनस्य दुश्चिंतन आगामि सूचित वर्तमान वर्तिष्यमाण सकल दुष्टारिष्ट दोष परिहार सिद्ध्यर्थं श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं तत्प्रसाद सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगल शुभफल अवाप्त्यर्थं मनसि चिंतित सकल कार्येषु जय प्राप्ति सिद्ध्यर्थं रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधनाख्यम आचार्य मुखेन कारयिष्ये. Devotees, please repeat. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं
कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्र गदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं नमाम्यहं सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि। सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। तत्पुरुषाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधन कर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां जन्म जातकारीत्य गोचाररीत्य दशारीत्य स्थिताः समस्त आदित्यादि नवग्रह क्रूरफल निवृत्तिद्वारा सौम्य फलावाप्त्यर्थं दुस्ताने स्थितग्रह सुस्थान फलावाप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह सुस्थान शुभ फलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादशस्थान शुभ फल प्राप्त्यर्थं ये ग्रहाः रिष्ठस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ फल अवाप्त्यर्थं ये ग्रहाः शुभतरेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभफल एकादश शुभफल प्राप्त्यर्थं समस्त सन्मंगल शुभफल प्राप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह क्रूरफल निवृत्ति द्वारा सौम्य फल अवाप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादार्थं अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्यादि नवग्रह देवता कर्म साद्गुण्य देवतार्चन पूजां करिष्ये। प्रथमतः आदित्यादि नवग्रह मंडल मध्ये सूर्यग्रहाय नमः। भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादितिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तरथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहाय नमः। अस्मिन् बिम्बे ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। ओम सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे पश्चिमाभिमुखम् ओम आत्रेयसाय विद्महे रोहिणीशाय धीमहि तन्नश्चन्द्र प्रचोदयात्। ओम दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम्। अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय चन्द्राय नमः। श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे पश्चिमाभिमुखं तण्डुलधान्यस्योपरि श्रीः चन्द्रग्रहाय नमः। अस्मिन् बिम्बे ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। सूर्यग्रहस्य दक्षिणपार्श्वे दक्षिणाभिमुखम् अंगारकाय नमः। धर्मराजाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो अंगारक प्रचोदयात्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ओम अंगारकाय नमः। रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्याम्बरधरं रक्ताश्वरक्तपताकादिशोभितं दिव्यमेरु प्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायिनं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य दक्षिणपार्श्वे दक्षिणाभिमुखम् अस्यायां प्रतिमायाम् ओम अंगारकाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि। सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे पूर्वाभिमुखम् ओम बुधाय नमः। ओम रोहिणेयाय विद्महे पीतवर्णाय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्।
ओम प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधाय नमः पीतवर्णं पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतगन्धमाल्याम्बरधरं पीताश्वपीतजत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्बाणां रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सबौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे पूर्वाभिमुखम् अस्यायां प्रतिमायाम् ओम बुधग्रहमावाहय ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य उत्तरपार्श्वे उत्तराभिमुखं बृहस्पतये नमः ओम आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः ओम कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्बाणां रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य उत्तरपार्श्व उत्तराभिमुखं बृहस्पतये नमः सनकदान्यस्योपरि अस्यायां प्रतिमायां ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मदः सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे ओम भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् हिमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्बाणां रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सबौत्र सपरिवार समेत सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे अस्या प्रतिमायाम् ओम शुक्रग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य पश्चिमभागे पश्चिमाभिमुखं शनेश्चराय नमः छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौर्यः प्रचोदयात् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्चरम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्चराय नमः नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्रा सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनेश्चराय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि अतः राहवे नमः ओम सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो राव प्रचोदयात् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राश्वधूम्रचत्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणे कुर्वाणां रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेत सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम राहवे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम केतवे नमः चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतं प्रणमाम्यहम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमः चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्रधपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणे कुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालङ्कारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय केतवे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादिनवग्रहमण्डलमध्ये ओम कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्यां नमः दुर्गाम् आवाहयामि महागणपतिमावाहयामि ओम वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषमावाहयामि क्षेत्रपालकाय नमः क्षेत्रपालकमावाहयामि अभयंकराय नमः अभयंकरमावाहयामि श्रियै नमः श्रीमावाहयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम् आवाहयामि ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः
उमामहेश्वराभ्याम् आवाहयामि वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः वाणीरण्यगर्भाभ्याम् आवाहयामि पूर्वे इंद्राय सुराधिपतये नमः अग्ने तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरुते रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः ओम वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय ईशाना कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहिताभ्यां सर्वाभ्यां देवताभ्यां नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानंतर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र पुष्प गंधपुष्पाक्षतैः संपूजयामि ओम नमः सूर्याय नमः चंद्राय नमः ओम मंगलाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनेश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवता मंडल मध्ये ओम दुर्गायै नमः विघ्नेशाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः अभयंकराय नमः क्षेत्रबालकाय नमः श्रिये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः इंद्राद्यष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि धूरसि दूर्वदूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तन्दोर्वयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवस्वः प्रोक्ष्याभिषिच्या राहनशोषणप्लावनाभिषोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसविधप्रसोवा आवाहिताभ्यां सर्वाभ्यां देवताभ्यां नमः अतः नारङ्गफलं कदलीफलम् एतत् सर्वमहानैवेद्यं निवेदयामि सम्पूजयामि पुनः नीराजनं च करिष्ये सर्वस्याप्तै सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। जय बोलो आदित्यादि नवग्रह भगवान की जय। प्लीज रिपीट नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः मनसा अभीप्सित प्रार्थना पूजां समर्पयामि। ओम मदः पूर्वसंकल्पित प्रकारेण श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवता व्रतपूजाराधन कर्मणि कलश स्थापन पूर्वक अतः कलशे श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवता षोडशोपचार पूजां च करिष्ये। ओम चरणं पवित्रमितिं भूमिं सम्प्रार्थ्य चरणं पवित्रं विदधं प्राणं मेन भूतस्तरदिष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः अधिपाप्मानमरातिन्तरेम। ओम विष्णोराडमस विष्णो पृष्ठमस विष्णो अष्टप्रेस्थो विष्णो स्यूरस विष्णो ध्रुवमस वैष्णवमस विष्णवे त्वा ग्रीष्मो हेमन्तवदनो वसन्ता सुदर्शास्वितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागं शतजारदानं निवातये च अभये स्यामा आकलशे धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्तेर्यज्ञेश वर्धते आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्याव प्राणा वा आप पशव अन्नमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडापच्चन्दागस्याप यजुगस्याप सत्यमाप सर्वा देवता आप भूर्भुवस्वराप ओम देवस्सत्त्वा सवित प्रसवेऽस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो अस्ताभ्याम् ओम प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्द्यावा नमो पृथिवी सद्यै येषां ब्रह्मण्यसामानि विप्रा विश्वघ्रियन्ते वनिनो न शाखा याः फलनेर्या अपला पुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पति प्रसोदास्तानो मञ्चन्वगम्बसा अस्मिन् ओम 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 कलशे ओम रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवता प्रार्थनं करिष्ये। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयारं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं
कौस्तुभाभरणं वरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्वैरपि पूजितम् अस्मिन् कलशे रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आवाहयामि। ओं भूः ओं भुवः ओगं सुवः भूर्भुवस्सुवः रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिन् आवाहयामि। अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरशयः ऋग्यजसामतर्वाणि सन्दागंसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओं ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ह्रः करदरकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषटे ह्रीं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय भूषटे रहस्राय पटो भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसरणसरोजादिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसगिनमप्यं कुजं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् त्रिक्कपालिन् त्रिनयन विलसत् पीनवक्षोरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णा भवति सुखकरे प्राणशक्तिप्राणः अस्मिन् कलशे अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् चित्रपटे ओं श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओं आगच्छ आवाहितो भव स्थापितो भव सन्नीतो भव सन्निरुद्धो भव वरदो भव शांतो भव सर्वाभीष्टफलप्रदो भव प्रसीद 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 स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् चित्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अतः पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः उत्तरद्वारे ओं धातृवे नमः विधातृवे नमः मध्ये सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। ओं पीठपूजां करिष्ये आधारशक्त्यादिदेवताभ्यां नमः कूर्माय नमः क्षीरोदते नमः सिंहासनाय नमः कूर्माय नमः ज्ञानाय नमः ऐश्वर्यवैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः। ओं नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने सुयोगपद्मपीठात्मने पीठाय नमः पीठादिदेवताभ्यां नमो नमः। इंद्राय सुराधिपते नमः अग्ने तेजोधिपते नमः यमाय धर्माधिपते नमः निर्दक्षिणोधिपते नमः वरुणाय जलाधिपते नमः वायुवे प्राणाधिपते नमः कुबेराय धनाधिपते नमः ईशानाय पशुपते नमः दिक्पालकपूजां समर्पयामि। ओं नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेशा प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि। ओं नारायण नमस्ते सोनरकार्णवतारक गृहाणपाद्यं सत्येशा मम सौख्यं विवर्धय रमादेव्या समेत वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमः पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। ओं मन्दाकिन्या स्वेद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव्या सम्यगाच्यं यतां प्रभो रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। अतः मुखे आचमनीयं समर्पयामि दधिक्षीरकृतोपेदं शर्करा मदसंयुतं मधुपर्कं गृहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः मधुपर्कमहानैवेद्यं निवेदयामि। ओं स्नानं पञ्चामृतं कृतं देवदेवसुरार्चिता गृहाणदधिमद्वाचा शर्करा क्षीरसंयुक्तं सपरिवार समेताय रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृतस्नानार्थं स्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामा समन्विता सर्ववर्णजितो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः साक्षात् वस्त्रान् धारयामि वस्त्रयुग्मार्थमक्षरान् समर्पयामि। ब्रह्मा विष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीतां कमलापतिः रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि यज्ञोपवीतार्थमक्षरान् समर्पयामि। श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं
विलेपनं सुरश्चैष्टा चन्दनं प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समे वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि ओम शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् गृहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः हरिद्राचूर्णं धारयामि अक्षतान् समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः कुङ्कुमचूर्णं धारयामि माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां रमा समेत रमादेव्या समेत वीरवेङ्कट सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविधकुसुममालां समर्पयामि ओम अथ अङ्गपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्पौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जिङ्के पूजयामि सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि सत्यरूपाय नमः गृह्यं पूजयामि सत्यदेव्याय नमः जगनं पूजयामि सत्यपटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः स्तौ पूजयामि सत्यं दृष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यशर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अङ्गानि पूजयामि पुष्पपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः चम्पकादि नानाविध अर्कपुष्पादि सुगन्धराजपुष्पादि सर्वपुष्पाणि समर्पयामि अथ पत्रपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ओम सत्यात्मने नमः जाजीपत्रं समर्पयामि सत्यविभवे विभवाय नमः सम्पकपत्रं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः दूर्वयुग्मादि सेवन्तिका मरुग सुगन्धराजपत्र करवीरकृष्णक्रान्ति माचीपत्रादि समस्त पत्रपुष्पा पुत्राणि समर्पयामि अतः अष्टोत्तरशतनामावळि अर्चन पूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरजे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः सत्यप्रभवे नमः सत्यैश्वर्याय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यमङ्गलाय नमः ओम सत्यगर्भाय नमः सत्यप्रजापते नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धिदाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः ओम सत्यजात्पदाय नमः ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमणे नमः ओम सत्यधन्विने नमः सत्यमेधाय नमः सत्याधीशाय नमः ओम सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः सत्यवत्सलाय नमः सत्यभसवे नमः ओम सत्यमोघाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुरात्मने नमः सत्यलोके नमः सत्यशुचये नमः ओम सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यसंगराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः सत्यमाजाय नमः सत्यमहिमाय नमः ओम सत्यसुरानंदाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहासनाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः सत्यनाजाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवन्नये नमः सत्यवायवे नमः ओम
सत्यशेखराय नमः, सत्यानंदाय नमः, सत्यादिराजाय नमः ओम, सत्यश्रीः पादाय नमः, सत्यगुख्याय नमः, सत्योदराय नमः ओम, सत्यहृदयाय नमः, सत्यकमलाय नमः, सत्यनालाय नमः, सत्यास्ताय नमः, सत्यबाहवे नमः, सत्यमुखाय नमः, सत्यनमस्राय नमः, सत्यनासिकाय नमः, सत्यश्रोत्राय नमः, सत्यचक्षुषे नमः, सत्यशिरसे नमः, सत्यमुकुटाय नमः, सत्याभरणाय नमः ओम, सत्यायुधाय नमः, सत्यश्रीवल्लभाय नमः, सत्यगुप्ताय नमः ओम, सत्यपुष्कराय नमः, सत्यदृढाय नमः ओम, सत्यवामारताय नमः, सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम, सत्यप्रहरणाय नमः, श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः ओम, अष्टोत्तरशतनामावल्यर्चन पूजां समर्पयामि। ऊर्धानन्दवारदिं पृथिव्या वै ईश्वानरमृताय जातमग्निं कविगं सम्राजमथितिं जनानामासन्नापात्रं तनयं तदेवाः उपमाग्रापयामि दीप्यस्वजातवेदो भग्ननिरतिं मम वशोकश्चमह्यमावजीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि पूर्ववस्वः प्रोक्त्यापरिचित्य दाहनशोषणप्लावनाभिर्विशोध्या सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसवितप्रसोवा घृतपक्व अविश्यान्नं पायसाञ्च सशर्करा नानाविधं च नैवेद्यं ये स्वामिं प्रतिगृह्यतां सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं मया रतानि पक्वानि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां रमादेव्या समे सत्यनारायणस्वामिने नमः। इदं महानैवेद्यं सपादभक्षमहानैवेद्यं निवेदयामि मध्य मध्यमृतपानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालयां पादप्रक्षालयां मुखं प्रक्षालयां गण्डूषणमाचमनं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। उपचारदीपं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसह्यसाजिने नमो वयं वै ईष्टवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईष्टवनो ददातु कुबेराय वैष्टवनाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोर्नमः हम तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वयि यज्ञत्वं वषट्कारत्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सपरिवार समेताय श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट बलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां जनार्दन अनंत कोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि छत्रचामरा समस्तोपचारान् समर्पयामि चतुर्वेद प्रिय स्वामिन् चतुर्वेदमवतारय ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजो होतारं रत्तदातामं हरिः ओम हरिः ओम इषेत्वर्जेत्वा वाजवस्थो वाजवस्थ देवो वत्सविदार् प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम हरिः ओम अग्न आजाय वीतये कृणानो अव्यदातये देवोता सत्य बर्हिषि हरिः ओम हरिः ओम शन्नो देवी रविट्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तनः हरिः ओम हरिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं कृतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तकं सनातनम्
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु रमादेव्या समेत सत्यनारायणस्वामी देवता पादार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ॐ तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं तत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय devotees now repeat the अष्टाक्षर मूल मंत्रम ओम नमो नारायणाय 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 As part of the Satyanarayana Pooja, it is now the time to hear the Satyanarayana Katha. Now we will first listen to the chapter first of the Satyanarayana Katha. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain moksha. Maharishi Suta answered, even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question. Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told to Narada Muni. During his travels to various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada replied, O Bhagwan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their sufferings. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and moksha beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this vrata and the fruits and positive effect of such observances. Lord Narayana replied, Oh, on a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to one and all.
The assembled Brahmins must also be fed with gift to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to devotees observing this puja. Thus ended chapter first of Satyanarayana Katha and the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now let us hear chapter 2. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, let me tell you stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, please tell me. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. The day he got a lot of money with which he bought the necessary materials prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja along with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained moksha. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kashi who was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and went on his way. With the Lord Satyanarayana in his thought, he also resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made on that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly with devotion along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha. Thus ended second chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of the Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now it is time to hear chapter 3. Maharishi Suta continued, O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king named Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned people. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the bank of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja.
I would also like to observe this vrata, as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about about performing the puja. Sadhu returned home happily, told his wife about his encounter with the king, and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Puja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati also dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and with his daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messenger found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially one that are related to all kind and all knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son in law. He stopped to trade in the city of Ratnapuri, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thief threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son in law. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son in law, and hence arrested them, brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son in law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son in law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's home and stole all the valuables too. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was performed. When the puja was finished, she gladly accepted and took the prasad that was handed over to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered now that her husband promised about performing the puja, so hence she resolved by herself to observe the vrata. She assembled her relatives and friends, performed the puja, and prayed that he forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was very pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered to release Sadhu and his son in law as they were innocent. Lord Satyanarayana also warned that the king that he must follow the orders or else he will face a terrible consequence and the risk of losing his kingdom and his entire family. The very next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son in law stood before the king in fright, whereas the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise his soldiers has confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son in law. Thus ended chapter 3 of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Let's hear chapter 4. Sadhu and his son in law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed to their homeward. Sadhu's earnest with respect to devotion to the Lord in the past was still questionable and therefore subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before the Sadhu
and his son in law in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that ascetic was indeed Lord Satyanarayana, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." Ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with original leaves and creepers, as he had falsely told ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son in law, who thoughtfully said, "This must be the curse of ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wife so as to inform them about their safe arrival. At this time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing Satyanarayana Puja. Leelavati finished the puja properly and then asked Kalavati also to do so well. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking her prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of lack of her sincerity in her puja, which to her uh, was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lessons quickly. Without any reason due to Lord's Maya, Kalavati saw the boat had been capsized and her husband has been drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja and pray to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not took the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad, and return." With full faith in Lord Kalavati, with full faith in Lord Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad, and ate it with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter and son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained moksha. Thus ended the fourth chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now it's time to hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there lived a king called Tungadvaja, who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were got destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the coward, prostrated himself before the Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings, and the king regained everything he lost earlier. He lived happily and reached the Vaikuntha after his demise. Maharishi Suta said, "O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha.
In this Kali Yuga, observance of the Vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded in his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test of Lord Krishna, administered by him in offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungajodha was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to the mankind the code of conduct of righteousness. Thus ended chapter 5 and also the narration of Maharishi Suta, after which Saunak Muni and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahe Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Devotees, please repeat. Namaste Satyadevesha. Namaste Karunakara. Namaste Satyavagisha. Namaste Satyasuprabho. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Vibhum Leelaya Vitatam Vishwam Ena Tasmai Namo Namaha Shri Ramadevi Sameta Shri Satyanarayana Swamine Namaha Prarthanam Samarpayami. Om Tadvishno Paramam Badagam Sada Pashyanti Surayaha Divi Vajaksharatam Tadviprasa Vipanya Bhojagrabhagam Sasamindate Vishnoryat Paramam Padam. Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayate Mahadevyai cha Vidmahe Vishnupatni cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayate. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki. जय बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय.